میں اپنی ذاتی اس میں اس کا خواب یہ ہوتا ہے آرمی چیف بننے کا. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں بنوں گا. آرمی چیف بننا ایک سچویشن ہے, وہ آپ کا اینڈ پوائنٹ نہیں ہے. ہاں ایک آرمی افسر جو ہے اس کا یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ کور کمانڈ کرے. وہ اس کا ایک سمجھے کہ خواب سب سے اونچا یہی ہوتا ہے, اور اس لیول پہ جائے, اور جس شعبے سے جس میں اس میں یونٹ میں اس نے کمیشن لیا ہے اس کی وہ ڈیو بھی کمانڈ کرے, بریگیڈ بھی کمانڈ کرے, وہ سی او بھی بنے. تو آصف غفور, جنرل آصف غفور بہرحال لکی تو ہیں کہ سارے اسٹیجز سے گزرے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ فوج میں آرمی چیف کے بعد اگر کوئی پرسنالٹی ہے جس کو کوئی پاپولیرٹی ملتی ہے, بہت زیادہ عزت بھی ملتی ہے, ہاں وہ یہ شعبہ ہے آئی ایس پی آر کا بن گیا کچھ سالوں سے. اس میں بھی ان کا دیکھیں نام انہوں نے اپنا بنا لیا. اپنے جو پیشرو ہیں آسم باجوہ صاحب سے, جنرل جو آسم سلیم باجوہ تھا, ان جیسے وہ جہاں پہ لے کے آئے, جہاں پہ چھوڑا وہاں سے ہی انہوں نے اس کو شروع کیا اور آگے لے کے گئے اور اپنے آپ کو بالکل ایک منفرد انداز سے منوایا. تو اور اگلا ان کا بڑا اچھا مطلب ان کا جو ایک کور اوکاڑا میں جو مطلب وہاں پہ جی او سی ہیں, جی او سی اوکاڑا میں وہ جائیں گے, اور وہ ایک ان کا خواب اچھا جو بالکل خواب ہے فوج میں اکثر, اور فوجی حساب سے وہ والی جو پوزیشن ہے وہ بطور ڈی جی ایس پی آر زیادہ اسٹرانگ ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی پاپولیرٹی نہیں ہوگی. اس طرح ہماری فوج میں جتنے بھی لوگ ڈیو کمانڈ کر رہے ہیں وہ ان کا ایک جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ کام ہے. تو یہاں بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری لی, لیکن اب اس میں جائیں گے. اس کے بعد پھر کہیں ان کو آگے اسی سال 2020 میں اکتوبر میں اگر لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں, پروموٹ ہوتے ہیں, پھر آگے ان کا کیریئر چلے گا, وہ سارا ہوگا, وہ تو ساری اس کی باتیں ہیں. لیکن وہ اس کے لیے میں آپ کو ایک خبر بھی ہو سکتی ہے, بات بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ بطور جرنلسٹ مجھے پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی فوج میں جو سرونگ میجر جنرل ہیں وہ سینئر موسٹ جنرل آصف غفور, جو اس وقت سپر سیڈ نہیں ہوئے. انہوں نے نیکسٹ ابھی پروموشن کے لیے کنسیڈر ہونا ہے. تو اکتوبر آ جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ وہ پھر آگے ان کی کیا منظر ہے. لیفٹیننٹ جنرل بنیں گے تو ظاہر بات ہے آرمی چیف کے لیے بھی جب کبھی نہیں, وہ میں نے پہلے بات کہا کہ وہ نام تو نہیں آ سکتا, وہ سچویشن ہوتی ہے, اس کو ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. اس کی ریزن ہے وہ اس وقت جب نئے آرمی چیف میں بننا ہو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ کون سے 4-5 لیفٹیننٹ جنرل سینیارٹی, اس میں نہیں آ سکتے. ایسے حالات میرے اس میں نہیں, موجودہ جو روٹین میں نہیں آ سکتے. باقی اللہ جانے کیا ہو, خدا نہ خواستہ کوئی کسی ایسے مطلب جو پہلے نمبروں والے ہیں وہ نہ رہیں کسی وجہ سے, وہ آ جائے تو وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اس سچویشن کو میرا خیال ہے کہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. تو آج کی ملاقات کو ظاہر سی بات ہے کہ الوداعی ملاقات تھی. کل ڈی جی آئی ایس پی آر سے وہ چلے جائیں گے, نئے ڈی جی ایس پی آر جو آتے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے. ظاہر سی بات ہے وہ تو جا رہے ہیں. تو آپ کا اپنا دل جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ آج کہہ سکتے ہیں کہ آپ اداس ہوا ہے ان کے جانے سے, یا آپ نے اس میٹنگ کو انجوائے کیا ہے کافی زیادہ؟ انجوائے کیا ہے, کیسی فیلنگز انجوائے کیا ہے. اداس ہونے والی ہے خوشی والی تو ایسا اس میں پروفیشن میں کوئی بات نہیں ہے. جیسے وہ خود بھی یہی کہہ کے گئے ہیں کہ جہاں سے میں چھوڑ کے جاؤں گا, جو بطور ڈی جی ایس پی آر میں ٹویٹ کرتا تھا, میں کسی سے ملاقات کرتا تھا, میں اسٹیٹمنٹس دیتا تھا, وہ میرا یہاں فل سٹاپ لگ گیا. اب آپ کو آصف غفور ٹویٹر پہ نظر نہیں آئیں گے. پیس فار چینج وہ جو ان کا جس نام سے وہ اپنا پرسنل اکاؤنٹ تھا, میرا نہیں خیال کہ وہ فال, بلکہ وہ نہیں ہوگا ان کا فال. وہ اب اس طرح جواب نہیں دیں گے کیونکہ اب وہ نئی جاب میں چلے جائیں گے. لیکن اب وہ اچھا وہ کس سے ملیں گے بھی نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح کا وہ کام یہاں پر کرتے گئے ہیں, جس طرح سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا, ایون کہ انڈیا نے ایڈمٹ کیا, اور انڈیا میرے خیال میں ہماری فوج سے زیادہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے خوفزدہ ہوتا تھا. تو انمٹ نقوش تو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو بھلا تو نہیں سکیں گے. وہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے, وہ ایک اس میں بڑا وہ بھی ہے نا کہ جب نیا بندہ آئے گا ادارہ, اور اصل جو ان کی قابلیت ہے نا وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں شخصیت کی اوپر نہیں ہوں. ادارہ اپنی جگہ موجود ہے, ادارے کے اندر ایک نظام موجود ہے. جو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار, وہ جب آ کے اپنی پوزیشن پہ بیٹھیں گے 1 فروری سے, تو وہی ادارہ جب ان کے ساتھ وہ ایسوسیٹ ہوگا اور اس کو چیزیں لے کے آگے چلیں گے, ان کی جگہ بن جائے گی. آپ میجر جنرل آصف سلیم صاحب کو یاد کر رہے ہیں نا, وہ اپنے کچھ نقوش چھوڑ کے گئے ہیں نا, یہاں پہ ہم یاد کر رہے ہیں نا. تو یہ بھی اپنی جس طرح کی لیگیسی یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے, یادیں چھوڑ کے جائیں گے, وہ بھلا تو نہیں پائیں گے نا. دیکھیں
इनकी बात करते हैं, आप गूगल में 27 फरवरी डालेंगे या इंडिया में कोई बंदा बैठ के डालेगा, अच्छा साथ ही आसिफ गफूर साहब की वो सारे ट्वीट और स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। देखिए उनकी चीजें तो रहेंगी अपने दौर में। अच्छा डॉन लीक्स हुआ था, उसमें अच्छा कंट्रोवर्सीज भी तो हुई ना, इनके दौर में बहुत कुछ हुआ, वो चीज भी सामने रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, वो रिजेक्टेड और उसके बाद सारी चीजें। फिर मौजूदा हुकूमत इमरान खान हुकूमत को जिस तरह सपोर्ट करने की बातें हुई सारा, उनके भी इल्जामात लगे और चीजें भी लगी, वो चीजें तो रहेंगी। तो अहमद भाई आप मतलब फेस टू फेस मुलाकात करके आए हैं, पता नहीं आपने कितना एंजॉय किया होगा। मैं सुन रहा हूँ, मैं खुद ज़ाती तौर पे एंजॉय कर रहा हूँ आपकी बातों को, कि आपकी कितनी जो है ये गर्म जोशी वाली जो है ये मुलाकात होगी, कितना आपने एंजॉय किया होगा, और पता नहीं अभी सुनने वाले जो नाजरीन है वो कितना इससे महसूस हो रहा है। हाँ, इसमें एंजॉयमेंट वाली, वैसे ये तो इतनी ये ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बात नहीं है कि वो उनको बुरी लगे कि मैंने कहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बयान कर दी। एंजॉयमेंट वाली बात कि वो ऐसे शुगल लग रहा था, गपशप चल रही थी। ये जो फोटो सेशन होता है ये अदाकाराओं का और मुख्तलिफ, तो हरीम शाह का, और तो वो हंसते उन्होंने कहा कि इतने लोगों से लोग रिक्वेस्ट करते हैं, पता भी नहीं होता, तस्वीर खिंचवा लेते हैं। तो खुदा ना खास्ता मेरी भी अगर होती, ये तो मेरा कोई उनका तो कोई उसमें ना क्रेडिट ना डिसक्रेडिट, अगर उनकी भी होती तो शेख रजीद जो है उसकी बजाय वो डिस्कस हो रहे होते। तो ये उन पे ब्लेसिंग थी कि बच गए इस मामले में। ऐसी गप्पें लगी, गपशप हुई, बड़ा और बहुत सारी चीजों पे उन्होंने इस तरह की मुलाकात में तो वैसे ओपनली गपशप वैसे ओपन होती है और सारी चीजें। और डिफेंस रिपोर्टर्स के अपने जो शिकवे हम लोगों के हमेशा से होते हैं, वो हर शोबे में बहुत सारे कंसेप्ट जो है जाते जाते जो है ना ये बंदा जो है ना आपके क्लियर कर जाता है, हाँ, जो आपके क्लियर नहीं होते पहले क्लियर। देखिए बहुत सारी चीजें आप देखें, मुझे और आपको अगर किसी चीज का नहीं पता ना कि इस जगह के पीछे क्या हो रहा है, तो हम ऐसे तुक्के मारेंगे। अगर हमें किसी ने आके बता दिया कि ये सब कुछ ऐसे है, इस तरह है, तो हमारी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम फिर जब उस पर बात करेंगे, हम वहां जाए बगैर देखे बगैर हम बता सकेंगे कि वो वहां की सूरत हाल क्या है। तो इस तरह की जो मुलाकातें हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हैं, उससे बहुत सारी पिक्चर क्लियर होती है। तो यकीनी तौर पे जनरल आसिफ गफूर के साथ जैसी हमारी मुलाकातें रही हैं और ये आज वाली रही है, इससे मैं समझता हूँ कि जितने वहाँ पे 30-40 डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट थे, उनकी पिक्चर ना सिर्फ आज की बल्कि आने वाले साल 2 और 3 साल की भी क्लियर हो गई है। उस पिक्चर में ये भी है कि सियासत में क्या है, बाकी चीजें हैं, और हम कैसे देखते हैं ये जो सिविल मिलिट्री लड़ाई और सारा ये सब चीजें, बातें क्या होती हैं, हकीकत क्या होती है। सब ठीक है भाई, सब ठीक है, पाकिस्तान आगे जा रहा है, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, जल्दी कुछ नहीं होता। आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं चले बयान करते हुए तो मैं समझाऊं कि तब्दीली के हवाले से जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ये सारी सिर्फ अफवाहें हैं कि असर आई हैं, इसका हकीकत से फिलहाल कोई ताल्लुक। इस तरह ले सकते हैं कि परसेप्शन होती है कि आपस में बिल्कुल सही नहीं है, एक टेबल पे नहीं है फलां, वहाँ परसेप्शन ही हो रहा है। वहाँ ये है कि भाई फैसले, अब पाकिस्तान बदल गया है, अब फैसले टेबल पे होते हैं। उस टेबल पे आपकी पूरी सिविल मिलिट्री लीडरशिप बैठी है, उसमें ये नहीं होता कि अच्छा ये इस अकेले ने कर लिया, ये सिर्फ जनरल बाजवा ने कर लिया, ये सिर्फ इमरान खान, इस तरह नहीं है। अभी पाकिस्तान में अभी जो हमें समझ आई है, वाकई पाकिस्तान ये अगर ऐसा है, और यकीनन ऐसा ही होगा, अगर हमें ये बताया जा रहा है, तो पाकिस्तान वाकई आगे जा रहा है अगर ऐसे हो रहा है। नए DGISPR जो हैं बाबर इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं उन्हें क्या चैलेंजेस जो है वो दरपेश होंगे, उन्हें कौन कौन से जो है वो चीज़ों को आगे जाकर मजीद जो है वो बेहतर करना होगा? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। थ्रेट्स जो है ना वो हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं ना वो पाकिस्तान की इंटरनल हैं, लेकिन जो थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल हैं। और अफगानिस्तान में जो खास तौर पे जो पीस प्रोसेस है, इससे हमारा रीजन जुड़ा हुआ है। जैसे जनरल बाजवा की बात कर रहे थे आसिफ गफूर आज, कि वो पहले भी कहते रहे, इस पर कायम है कि कोई मुल्क अकेला तरक्की नहीं करता, खित्ता आगे बढ़ता है। तो हम जिस खित्ते में अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ईरान अमेरिका के इश्यूज हैं, अभी इसराइल वाला इशू, फलस्तीन वाला नया हुआ, सऊदी अरब के मामलात हैं, फिर वो मलेशिया का जो समिट हुआ था, फिर अफगानिस्तान के अंदर जो अभी एकदम नई तशद्दुद की लहर है और अटैक वगैरह हुए हैं अमेरिकन, तो वहाँ पे कुछ हलाकतें भी हुई हैं। तो ये चीज़ें, ये चैलेंजेस एक्सटर्नल है कि उसको अब कैसे दुनिया के सामने परसेप्शन भी बनानी है, और पाकिस्तान का इमेज, फिर इकॉनमी, भाईजान पैसा ना होना तो फर्क है, और पैसा हो तो वो जिन्ना दे वो क्या कहते होते हैं, जिनके घर दाने उनके कमले भी सियाने। तो हमारा अलमिया तो है ना, हम वो वहाँ पे हमारी फौज है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, वो भी तो हम में से ही है ना, तो इसी मुल्क के ही है ना। जब मुल्क में ही पैसे नहीं है तो वो क्या कर लेंगे।
प्लान कर सकते हैं। अब प्लान करने में अगर वो चाहेंगे कि मुल्क में पैसे आएँ और उसके लिए अपना किरदार अदा करना चाहेंगे तो उसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? बल्कि उनको करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं, हो भी रहा है। तो जाने वाले से तो आपकी मुलाकात होगी, तो आने वाले से भी आपकी मुलाकात जाहिर सी बात होगी। देखिए, ज़िंदगी क्या रही- मशवरा देंगे? देखिए जाहिर साहब खुद आके पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप भी कुछ मशवरा दें, लेके हैं सबसे मशवरा। आपने कुछ सोचा कि आप देखें उनकी हर जो पर्सनैलिटी है उसका मिशन, काम, जॉब एक होती है, करने का अंदाज फर्क होता है। काम तो उन्होंने भी यही करना यही करना है, तो उनका अंदाज थोड़ा सा फर्क होगा। मेरा अपनी जो हो सकता है कि वो इस तरह जैसे जनरल आसिफ गफूर ट्विटर पे थे इस तरह वो नज़र ना आए ज़रूर, लेकिन उनका स्टाइल फ़र्क हो यकीनन होगा। ये हो सकता है कि वो अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी हमें आज इनकी मुलाकात में कि एक TGSPR रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो वो कोई अच्छी अलामत नहीं होती। अगर वो महीने में करता है, 2 महीने बाद करता है, तो उसकी वजह ये होती है कि आपके मुल्क के हालात ठीक हो रहे हैं, उसके पास सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे नहीं है कि रोज़ आके बात करें। तो हालात बदलते कोई पता नहीं लगता कि उनको नए जो DGSPR हैं उनको रोज़ इंटरेक्शन करना पड़े, या ऐसे खुदा न खासा ऐसे हैं कि रोज़ करना पड़े, या बहुत अच्छी बात है कि रोज़ ना करना पड़े। हम सिर्फ अपनी मुलाकात के लिए कि हमें रोज़ मिलना पड़े, हम तो नहीं चाहेंगे कि रोज़ मिले। हम चाहते हैं कि हमारी 6-6 महीने बाद मुलाकात हो, कि ऐसे अल्लाह पाकिस्तान में हालात ही ना लाए कि हमें फ़ौजी तर्जमान को आके हमसे बात करनी पड़े, हमारे मुल्क बहुत आगे जाए। तो अब ये हालात पे डिपेंड करता है कि उनके रिलेशन मीडिया के साथ, आवाम के साथ कैसे हैं। तो वो जैसे होंगे वो वैसे ही एक्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो भी इतने ही पॉपुलर होंगे जितने जनरल आसिफ गफूर थे। तो कुछ लोगों ने मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटी थी कि आसिफ गफूर साहब चले गए, तो बड़ी मिठाइयाँ, तो बड़ी खुशी के लम्हात थे उनके लिए। तो मैंने तो कहा था मिठाइयाँ ना बांटे, आने वाले को पहले देख लें फिर खाइएगा। वो हमारे दोस्त आपस में बात नहीं करते कि डंडा उधर ही रहता है। उधर ही रहता है। चलिए अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने अहमद मंसूर साहब की गुफ्तगू सुनी, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।